يحتوي هذا الفيديو على عبارات حول التحرش الجنسي التي قد لا تكون مناسبة للأطفال الأصغر سنا. إعلام الفتاة العالمية يقدم المغاربة يكسرون حاجز الصمت ضد التحرش الجنسي. ما تخلينيش نوري دواتك كتكرهني فيك. المقطع الأول. يقولوا لي مرارة مش جنسي، أنا لا ماشي أخشي. واش هادشي عادي؟ كيف ما لبست وخ أنا غوت واش هادشي من فاش كنت في الخدمة 8 سنين 9 سنين بشحال هكا كنت كنسخر عادي حيت انا صغيره في الدار، دونك انا اللي كنسخر بزاف. مشيت جو مغابيل با شنو نجيب كاع خبز ولا شي حاجه بحال هكا، الوغ خارجه بيجاما عادي. الوغ واحد الراجل ما شارف ماشي شارف مي بون زعما راه بعقلو 25 26 عام تابعني، كنحس بلي با تابعني من اللور. عندي 8 سنين 9 سنين، غنقول شفار ما غنقولش شي حاجه اللي عندها علاقه بالهارسيلمون سيكسويل. À partir de l'âge de 13-14 ans, parce que j'habitais un peu à côté de l'école et donc du coup je partais à pied. J'avais personne pour m'escorter, personne pour aller avec moi, donc c'est là que je me suis rendu compte que voilà, il y a des gens, il y a des hommes qui me harcèlent sexuellement parlant, et c'était it was weird. بقيت معاهم، خدمت معاهم من 15 عام، هو كيتحرج عليا اليوم غدا حتى ولات عندي 19 سنه. كاين العيال خدامين معنا كيتعرضوا كبار وصغار وكلشي كيتعرض، هاد الوزينات تاع الحوت كلشي كيتعرض للتحرش الجنسي. Quand tu es une enfant et puis d'un seul coup il y a des gens qui te suivent et une fois tu regardes d'une manière bizarre ou bien tu te dis non, tu ripostes, ben ces gens-là ils se mettent à t'insulter. بحال كاع البنات ديما كيكون لي زارسيلمون سيكسويل في الزنقه، يعني هذه واحد الحاجه طبيعيه عندنا في المجتمع. بالحق كاين ديكا بعض المرات اللي كيبقاو لاصقين لك في الذهن ديالك، يعني ما كتنسايهمش. لا كأسرة ولا كأب ولا كرب بيت، لأنه يعني في لحظة من اللحظات غير كتبعد عليا أفراد ديال العائلة ديالي خصوصا البنات منهم كيتعرضوا لتحرش جنسي، وكنولي في موقف ديال تدخل، وربما تيكون داك التدخل لأنه وقفني. ما دابا قلبي بدا كيضرب فاش تفكرت. وقفني زعما صحه اش نقول لك، اش باغي تقول لي؟ عجبتيني. شحال عندي ديك الساعه 8 سنين ولا 9 سنين؟ عندك ترمه كبيره، واش نسطي هذا ولا شنو؟ حدي لحت الصخره مشيت كنجري للدار كنبكي. فهاد دابا شي ان موا ولا 2 موا بحال هكاك كنت باركه باخره في البركه ديال الطوبيس كنتسنى الطوبيس وداكشي. وكان المهم في هذاك لا غيبيس كاينين الناس بزاف باسكو كاين واحد السوق غير بلور وداكشي، دونك اللي داز شي حاجه كي نورمال اللي داز كيلوح الهضره ان اتريمان دو سيكس ماسكولين كيلوح الهضره ولا كيبقى يشوف وداكشي. انت سوا كدور وجهك سوا كتبقى تخنزر ولا المهم داكشي ولفناه. كان واحد الراجل بارك 4 ولا 5 متر حدايا وداكشي، شعرو شايب، لابس جلابه، عنده ديك العيبه على راسو داكشي، شاد فين باكي وكياكل الفول وداكشي،
وقال لي اجي بركي حدايا. انا ضحكت ومشيت بركت حداه حتىش قلت في راسي راه حتىش يفهم بروتيجي دي زارسيلمون دي دراغ وداكشي. عطاني شويه الفول اللي كان كياكلو. جي ميم با يو لو طون دو لي دير ميرسي على الفول وعلى لو جيست اللي فات. هو يقول لي غادي غير نحكو ما غاديش نخشي. قالها لي بحال هكا كيشوف لي في عينيا. انا في الاول قلت لا راني ما سمعتش. قلت لي نعم. قال لي غادي غير نحكو ما غاديش نخشي. كيشوف لي في عينيا بحال هكا وكيقولها ثاني. جيتي شوكين الصوت ماشي قد بالو قد شدي. مشيت كتقتلني خصني نحشر ونسكت كيقولوا لي ما رمش نسي انا لا ماشي هادشي. كنت انا واحد البنيته صاحبتي وعندي لامبي 3 كنسمع الموسيقى كوم دابيتود وهو يوقف عليا واحد الشنكر داليا لامبي 3 وداليا تو سكو جافي داكشي اللي كان عندي. ومن بعد جا بلوكاني مع الحد وبدا كيقيس فيا وبدا كيبغي يبوسني وهذا. واحد المره كنت في جمالتنا انا والعائله ديالي. كنا كنتفرجوا في حتى حنايا في البلاصه هنايا كاينين الناس مجموعين تنتفرجوا في الحلقه. واحد شويه كنحس باللي كان شي واحد ورايا تيدفع راسو لعندي. جيت نشوف شكون هذا. منين درت لقيت واحد الولد ورايا كيتلمس فيا وانا صراحه حسيت بالذنب رغم انني ماشي انا المذنبه. ما حسيتش براسي امتى غادي نصرفقوا. وكان هذا هو رد الفعل ديالي بلا ما نشعر امتى وفوقاش انا صرفقته. الوغ مشيت من حداه كنت كنهضر مع صاحبتي جي با في اتونسيون دو تو. بقيت غادا وإن فوا وصل حدايا كنشوف الولد مد يدو شد لي في صدري. انا ديك لو فيت بقيت غير كنشوف هذا شنو كيدير. يعني ملي مد يدو انا بقيت غير ما فهمتش فين غادي بيدو. المهم فين ما مشيت كتحشمني واش هادشي عادي. واحد النهار كنت خارجه من الخدمه نبيان عليا جايه للباطوار باش نشد الطاكسي نولي للدار. شويه هو يتعرض ليا واحد الراجل راكب موطور بقى كيعاكسني. مي انا نخلته حيت قلت هذا غادي يمشي ولا اللي ما بقاش باغي كاع يبعد مني. وشويه هو يجرني من حوايجي جرني وانا ندفعو. مي صافي مين بقى تابعني وبقى كيهضر الهضره الخاصه. قلت له ودي خويا راني انا مزوجه وعندي داري وعندي وليداتي خليني خويا نمشي. قال لي لا. قال لي هذا هو الكلام اللي كنسمعوه كاع من اي بنت. صافي هذيك هو غير هكاك وانا كندفعو نغوت والو حتى شي واحد ما رد ليا البال. كلشي غادي في حاله. كلشي قال دبر راسها. كلشي حتى شي واحد ما داها فيا. شي واحد اللحظه جرني بزز شويه جبد الموس. مي ما حسيت براسي حتى جبد ليا كرشي ضربني بالموس في الكرش ديالي. واش هادشي عادي. واش هادشي عادي. Écoutez, le harcèlement sexuel, c'est une pression qui est exercée sur une femme qui se trouve dans l'espace public. C'est une pression qui peut se transformer en une menace et qui peut se transformer en une agression. Et c'est très important de faire le distinguo entre ce qui peut être considéré entre guillemets comme la drague qui serait disons des approches entre les deux sexes. صعيب نعطيو تعريف ديال التحرش الجنسي حيت ديما كنخلطوا ما بين التحرش الجنسي والغزل. التحرش الجنسي غالبا ما كيبدا جوستومون بالغزل. شي حد كيقول لشي وحده انت زوينه اللبسه ديالك زوينه هاد الصباح زين منين شفناك اكسيتيرا. يعني كيبدا بتعاليق بدي كومونتير زوينين. يقدر يبدا بدي كومونتير زوينين. الا تجاوبات البنت مع هاد لي كومونتير هادو يعني كاين لو كونسونطمون ديالها كاين التراضي كاين بالرضا ديالها. يعني هنا غزل. هنا كيتسمى غزل
ما كاين حتى شي حاجه خارجه على القانون ولا ما كاين حتى شي حاجه خايبه. Seulement commence à partir du moment où je sors de chez moi jusqu'au moment où je rentre chez moi le soir. On est surveillé. Parfois il y a des regards tellement lourds que je me sens sale. Parce que ces regards-là, même si la personne elle te touche pas, rien qu'une parole. ملي كنرجع للدار كنرجع عيانة حيت الخروج للزنقة هو واحد الحرب دائمة. واش هادشي عادي؟ Écoutez, pour parler du harcèlement sexuel au Maroc, je crois que c'est important de dire quelle est la culture qui sous-tend le harcèlement sexuel, c'est-à-dire c'est une forme de pensée, de culture qui consiste à séparer l'espace en espace public et l'espace privé, et qui consiste à dire que l'espace privé c'est pour les femmes, la femme à la maison, et l'espace public c'est pour les hommes. Et toute femme qui fait incursion dans l'espace public se trouve menacée donc de cette agressivité masculine qui en fait consiste à lui dire tu n'as rien à faire ici, et si tu es dans la rue c'est que tu es là où il ne faut pas, et donc ça nous donne le droit de pouvoir t'agresser. المقطع الثاني. اجيو نهضروا على العادي. كنهضروا بزاف على التحرش الجنسي في الشارع، في السوق، في المحلات التجاريه، ولكن قليل ما كنهضروا على التحرش الجنسي داخل المؤسسات التربويه في المدارس والجامعات، خصوصا ملي تيكون المدرس. انا شخصيا كنت عرضت للتحرش الجنسي من طرف الاستاذ ديالي ملي كنت كنقرا في لافاك. انا ملي بقى فيا الحال بزاف وشوكيت، ما كنتش متوقعه انا داك الشيء يخرج من الاستاذ اللي يعني هو في مثابه الاب، مثابه الاخ الكبير. باقا صغيره دخلت نخدم في واحد الوزين ديال السرديل، وهذا المدير ديال الشركه كل مره كيعيط ليا الاداره كيسولني هذا واحد النهار ويقول لي انا بغيتك نعطيك تدخلي تكوني قراد تكوني كابران على العيالات. واحد الوقت انا ما قبلتش، كيتعرض ليا في الشارع، وقفيه اجي نهضر معاك اجي نديك اجي نحرش عليا الشيف ديالي اللي هو واقف عليا باش يخرجني باش يوقفني باش نشد الميزابي باش كاع نغادر الوزين مابقاش نخدم. صافي انا بقيت هكاك، واخا كنشد الميزابي كنرجع نخدم، واخا كيعايرني كنبقى خدامه، واخا حتى لواحد الوقت وانا نتخاصم معاه. للاسف انه التحرر الجنسي انه ما تمش يعني التقنين ديالو هذه مده، لانه يلا حديثا تم التقنين ديالو في 2003 بصدور القانون اللي كيحدد العقوبه ديال التحرر الجنسي في القانون الجنائي. فالمشكل فين تيوقع؟ المشكل تيوقع هو في اثبات هذا التحرش الجنسي. صعب جدا انك تثبت تحرش جنسي خاصه في ميدان العمل، لانه ما تيكونش شهود، وحتى الا كان شهود تيخافوا من المشغل باعتبار انه اي طرف انه يبغي يشهد الطرف اخر اللي تعرض للتحرش الجنسي، وخاصه كذلك النساء هم اللي تيكونوا اكثر عرضه للتحرش الجنسي، فيصعب جدا. دونك يقدر يبدا التحرش الجنسي الشفوي المعيار. علاش؟ حيت هي ما تجاوباتش معاه دونك غنعايرها، الوغ كو جوج دقائق قبل كان كيقول فيها هضره زوينه. يقدر يكون كاع غير واحد ما لاقي ما يدار في راس الدرب ودايزه وحده ما كاين ما يدار، ولا بحال دابا ملي كيشوف شي بنت معاه في الزنقه الوغ كو هو اللي راجل الزنقه ديالو و لو تيريتوار ديالو، كتبان لي بحال داخل على هذاك لو تيريتوار اللي هو اللي كيحكم فيه، ودونك هو عنده جميع السلطات، يقدر يدير فيها ما بغى، يقدر يقول لها ما بغى.
خايفة. للاسف انه في الشارع للاسف الان ما كاينش قانون اللي كينظم هذه العمليه، فالنساء والفتيات للاسف انهم كيتعرضوا للتحرش الجنسي اما بكلمات كتكون كلمات نابيه او بكلمات كتكون فيها استحسان ولكن كيتم يعني ازعاج الشخص، او كيتم حتى انه بعض المرات يكون حتى يعني لتوشمو يعني كيقدر يحط عليها يدو او هذه او جرها او غير ذلك. فكاين مجموعه من الانواع ديال التحرش الجنسي اللي كتعرض لها المراه، ولكن للاسف القانون ما كاينش قانون اللي تينظم هذه العمليه ديال هذا الفعل ديال التحرش الجنسي في الاماكن العموميه. واش هضري دابا شنو كتنتظر مني؟ انا كنقول انني كنت شونسوز. ماما ما سوتني هي وبابا وجلسوا وقالوا لي فوالا بنتي راه ديزورمي خصك تبداي تولفي على هذا الشيء في الزنقه، راه المجتمع عندنا اصلا كامل داير بحال هكا. قالوا لي تصبري يعني راه ما با دوطخ سوليوشن، المجتمع داير بحال هكا، تفاداي هذا الشيء وكوني انت بعقلك وفهمتي. كنقول ان لي فامي الاخرين ما كيسوتنيوش كاع البنات ديالهم، يعني ملي كتوقع لها شي حاجه بحال هكا كتقول لها صافي سيري كملي داكشي اللي كنتي كديري، راه ماشي شي حاجه صافي جا دوا معاك ضربك كاع ماشي مشكل. حنا في كارتي بوبولار يعني هادشي كاين ديما. Et quand je marchais la tête basse, chose qui m'arrive même maintenant, chose qu'on me reproche d'ailleurs. Je marche la tête basse. Pourquoi? Pour éviter, parce que je me dis peut-être que c'est moi qui les attire. Or non, c'est psychique chez eux, c'est carrément psychique. Ils voient une fille qui est en train de marcher, c'est comme ça. Et je peux vous dire que je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec les habits. Parce qu'un autre jour, je mettais carrément une djellaba. Carrément. Donc c'était Ramadan, je mettais carrément une djellaba et pourtant on m'a suivi. Donc c'est là que je me suis dit, non, ça n'a rien à voir avec les habits. C'est eux, c'est le psychique. C'est que ils voient une femme, c'est psychique. Ils doivent la suivre. C'est psychique, ils doivent l'harceler. C'est comme ça. C'est comme un mécanisme et voilà. ابدا، لانه اظن انه التحرش الجنسي هو مشكل كينطلق من الذكر اولا. هو البحث المستمر على يعني على خلق واحد العلاقه، وهذه المساله كلنا كنا كنقلبوا على خلق علاقات. وانا من الناس اللي كان عندي تحفظ على انها الوسيله هي نتبع الشابه في الطريق، لانها مخله للحياه اولا، وثانيا ما تكونش استجابه ايجابيه كيف ما كانت الاحوال. عطيني غير داك الصدام نمشي فيه راسي بارك. وانا دابا جالسه في الدار حيت انا كنحس بالامان على الشارع، حتى بلاصه باش ان الرجال اللي يلبوا الرغبات والنزوات ديالهم. صافي اختي اسمحي لي ما قدرتش نكمل. حسيت براسي الدناءة، حسيت براسي بحال حيوان، لان كتشوف بحال بنادم كيخرج فيك الغريزه بحال انت داك الشارع كتمشي فيه ما خصكيش تمشي فيه. يعني يجي بنادم اي واحد عنده الحق انه يقيس فيك، يدخلك في الخصوصيات ديالك. انا انسان كاع يوصل لذاك النيفو انه يقيس لك ماشي في يدك ولا بالحق في يعني في شي بلاصه اللي حساسه عندك. التحرش في المغرب كيبدا بكري بزاف. شي مرات كتكون خارج في الزنقه وكيتبعك اب مع ولدو، الولد كيشوف باه كيقول هذا الشيء عادي، كاع شي مرات كيقول حتى انا خاصني ندير بحال بابا. شي مرات كندخل للدار وانا كنبكي، كنبقى نقول مع راسي واش الا خرجت بوحديتي في الزنقه واش كنعطيهم الحق انهم يقولوا ويديروا كاع داكشي اللي يعجبهم. شي مرات كنقول كاع واش ماشي كاع الرجال في هذا المجتمع كيعتبروني العدو ديالهم. À force, tu commences à maudire le fait que tu sois née femme dans une société machiste
Il ne comprend pas que être une femme, c'est bien plus qu'un simple sexe. بطبيعة الحال المشكل ديال التحرش الجنسي هو مشكل فظيع. المقطع الثالث. هذا وقت العادي الجديد. يا دنيا ما غيبقاش عادي غدا إلا هرسنا سكات وعلينا صوت لا اما ديك القضيه ديال حنا كنتحرشوا، كاين شي دراري كيقول لك حنا كنتحرشوا حيت هما اللي كيجرونا، هما اللي ما عرفت شنو البنات كيلبسوا هكا وهكا. الوغ انا ما غريزه ما عرفت شنو سيكس اوبوزي ما عرفتش ديك الشيء، هادشي ما كاينش. Je pense que le harcèlement sexuel, c'est un fléau qui se propage essentiellement dans les pays arabes. Enfin, ça, c'est une impression. Parce que je pense que la base de ce fléau, c'est l'éducation. L'éducation qui n'aide pas les gens à être plus, comment dire, normal. نقول لك بالنسبه لداكشي اللي خاص بزاف بصراحه، خاص بزاف بالنسبه للفتاه هنا راه يعني والمراه بصفه عامه راه تتعاني بزاف وخاصها بزاف بزاف بزاف. يعني هي الحاجه اللي هي ضروريه العلم. الوليدات ديالنا كيعانيو من التحرش الجنسي، الزوجات ديالنا كيعانيو من التحرش الجنسي، مواتنا كيعانيو من التحرش الجنسي. وفي مدينة أسفي فهو اتخذ أشكال جد قبيحة وخصنا نلقاو شي حل لهذا. هناك نعرفوا بلي المشكله ماشي في لباس البنت، المشكله في العقل ديال الانسان المغربي وفي ديال المجتمع ديالنا اللي كيحسب البنت ما عرفت شنو هي شي ان اوبجي سيكسويل باش يوفي الاغراض ديالو الجنسيه وصافي. اما كانسان حنا ما كنعتبروش انسان في هذه البلاد. Bien sûr, la famille est aussi un lieu de sensibilisation, un lieu d'explication. Or, la famille bien souvent se place dans le cadre de la culture dominante. Et malheureusement, il arrive bien souvent que le fait pour un garçon de draguer, d'aller vers les filles, etc., est bien souvent considéré comme un signe valorisant. Et donc, il est très important que les familles, elles aussi, soient non seulement sensibilisées sur l'importance d'éduquer les jeunes, mais aussi qu'elles soient actives pour encourager les jeunes, pour leur expliquer quels sont les méfaits du harcèlement sexuel et arrêter de culpabiliser systématiquement les filles, parce que malheureusement c'est ça qui se passe. On va dire à une fille harcelée, ah ben c'est ta faute, bien sûr tu es belle, bien sûr tu es habillée de telle façon, bien sûr tu sortais à telle heure, etc. C'est-à-dire c'est extrêmement négatif de constamment culpabiliser les filles, alors que les filles elles ont le droit comme les garçons de se trouver dans tous les espaces à tout moment. بالنسبه لهنا عطينا واحد المثال حول التحرش. داكشي اللي كيقولوا الدراري بس بس واش ما نتعرفوش وعطيني غير النمره عافاك اجي وقف فيها جي بغيت نهضر معاك هي تا والزوينه هذا الشيء اللي كاين. يعني وبغيت نقدم واحد النصيحه للعيالات كاملين، يعني خصنا نتحدوا والتفاهم. واظن ان حتى التربيه الجنسيه نوع من الجواب على هذا السؤال، لانه الى ربينا الاطفال ديالنا منذ النعومه ديال الاظافر ديالهم على انه الانتماء الجنسي وانه راه الاختلاط فهو كاين، لانه بعض الخطرات ملي كنحرموا يعني التربيه الجنسيه ملي كتكون ما واخداش الطريق ديالها بالشكل المناسب والشكل الطبيعي كيوقعوا اختلالات.
y en a qui vont jusqu'à dire que la présence même de la femme dans l'espace public constitue un harcèlement pour l'homme. Et tout ça, c'est des idéologies extrêmement graves qu'il faut dénoncer parce que l'éducation est très importante pour renforcer l'effet de la loi. Mais s'il n'y a pas de loi, c'est très difficile de faire la sensibilisation est importante, mais elle n'est pas suffisante, elle n'est pas suffisamment forte. Donc pour moi, c'est très important que cette sensibilisation soit menée aussi bien par les médias publics plus particulièrement, par l'école, par l'institution de l'école, par les enseignants, également par l'institution religieuse, parce que nous sommes un pays où la fréquentation des mosquées est parmi les plus élevées dans le monde. On a 8 millions de gens qui vont à la mosquée, d'après les chiffres que j'ai entendus chaque vendredi, et ce sont des occasions très importantes pour sensibiliser contre la violence à l'égard des femmes et le harcèlement sexuel en particulier. Quand on voit qu'il y a encore le principe de hchouma, l'ayib ou l'ar, qu'il ne faut pas aller témoigner parce qu'on risque de prendre ce qu'on n'est pas, ou parce qu'on risque d'être dans une situation où les rôles vont être changés. Je pense qu'il faut briser le silence. Il faut briser le silence. Il faut briser le silence. Écoutez, l'éducation, oui, mais l'éducation, elle se fait à travers différents instruments. Et on pourrait citer en premier l'instrument de la loi. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un vide juridique concernant le harcèlement sexuel dans la rue. لأن التحرش الجنسي هو استعمال الذات الإجباري هو استعمال الذات الإجباري ولحقاش ما كانش عندنا نظام في المؤسسات التربويه اللي كيحمي الطالبات والاستاذات كذلك. يعني هذا نداء تنوجهه للناس اللي معنيين بالامر انهم خصهم يكريو واحد النظام اللي يحمي الطلبات ديالهم من هذا النوع من التحرشات الجنسيه داخل المؤسسات التعليميه. جيت باش نستافد. اذا رسالتي للناس بغينا نقتنعوا باش نوقفوا التحرش الجنسي. اول حاجه خصنا نديروها هي نامنوا بالحريه الاخر، والحريه مرتبطه به هو كفرد في المجتمع، ماشي حريته مرتبطه بالمجتمع بكماله. وشكرا. حنا متساويين ومنين تيجي واحد النهار كاع العيالات بارتيسيبيو لواحد التنميه الاجتماعيه اللي غيكون الهدف ديالها هو المساواه ما بين الرجال والعيالات. انا ذكيه، انا ايجابيه، انا زوينه، انا قويه، انا فخوره بكوني بنت. يمكن لي نصنع التغيير. حنا متساويين. المغاربة يكسرون حاجز الصمت ضد التحرش الجنسي. الاحترام.
nas kaczłani na sądzie.